ओम शांति। आज मोर टॉपिक है संगम जुगर प्राप्ति। जेबेठारू स्वयं परमपिता परमात्मांकर ए ज्ञान नेत्र प्राप्त हैला बा आत्मार परिचय ता सहित परमात्मांकर परिचय प्राप्त हैला, से दिन ठारू मते गोटे नुआ जीवन मिलिला। आउ ए नुआ जीवन मिलिबा अर्थात मो पई नुआ जुग मध्य। आउ से जुग होछि प्रभु मिलनर पुरुषोत्तम संगम जुग। आज आमे देखिबा ए संगम जुगर प्राप्ति कौन, ए जुगरे मते कौन कौन प्राप्ति हेछि। आमे जानिचे शिवं को पंचानन कहा जाए, तांकर 5टी मुख एवं कालिया ठाकुरंको मध्य पाखरे मध्य गायन रहिछि जे पंचम दुआर खोली दे कालिया बड़ देउल को तोर। आउ ई संगम जुग होछि पंचम जुग, जो जुगरे स्वयं निराकार परमात्मा ई धरापृष्ठ उपरे अवतरण करिथांती एवं अवतरण करी प्रत्येक आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान रे भरपूर करती। तेणु संगम जुगरे सबुठारु बड़ प्राप्ति हैला प्रथमतः प्रभु प्राप्ति, जहाँ को आमे वर्ष वर्ष धरी पूजा करुथिले, जहाँ को आमे बहुत मंदिर मस्जिद तीर्थ आदि रे खोजी बुलुथिले। आज से निजे स्वयं आसी निजर परिचय देई मते तांकर पुत्र रूप रे ग्रहण करी कोळे नेइछंती। आठारु बड़ भाग्य कौन बा हेई पारे। तेणु स्वयं परमात्मा होछंती मोर सत पिता। तेणु प्रभु प्राप्ति अर्थात मु परमात्मा को मोर पिता रूप रे प्राप्त कली। सी मोर गार्डियन, सी मो हायर अथॉरिटी। आज देखंतु जो घरे जने मुरबी नहांती से घर केमती चले। सबु बेले परस्पर भितरे मन मनांतर, कली झगड़ा, दुख अशांति थाए। किंतु जो घरे गार्डियन थांती, जो घरे मुरबी थांती, से घर सदा स्वर्ग समान, समस्त भितर स्नेह प्यार रही थाए एवं गोटिए कंसारे समस्ते खाना भात खाई थांती। भाबंतु ए प्रकार सुख ए संसार रे आउ अछि। किंतु स्वयं परमात्मा आसी आम समस्त को से भाईचारा आम भितर आनी देउछंती। एक बापांकर संतान दृष्टि आमे समस्ते आत्मा आत्मा भाई भाई। आउ परमात्मा जेतेबेले आमको पिता रूप रे मिलिले, वसुधैव कुटुंबकम आम भितरे ए भाई भाई रो स्नेह प्रेम ऑटोमेटिक जात हेई थाए। भाबंतु किए भी फॉरेनर आसी थांतु, किंतु आमे तांको देखिले स्माइल ऑटोमेटिक हेई जाए, बा सी भी हमको देखिले किए कार भाषा बुझंतु बा न बुझंतु, किंतु ए चेहरार स्माइल बा मुखर हस ही भाषार सूचक दे थाए। तेणु ये होछि आमर प्रकृत परिवार, असली परिवार। जेबेटू परमात्मा को प्राप्त कले तत्सहित आमको परिवार मध्य मिलिगला। तेणु बेहदर परिवार मिलिगले, जोठी परिवार बड़ थाए एवं परिवार रे स्नेह प्रेम थाए, से परिवार स्वर्ग समान। तेणु ईश्वरीय परिवार सदा सुखदायी एवं सहयोगी मध्य। जे बड़ परिवार भितरे थाए, जे एकाठी हेकि थांती, तांको कौनसी परिस्थिति परि लागेना। अति सहजरे
ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ଆକାରରେ ସିଏ କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲେ। ତେଣୁ बेहद का बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। उसके साथ साथ हमको कौन प्राप्त होछि ना आत्मज्ञान। जेतेबेले परमात्मांकर अवतरण होइथाए सी आमको केवल निजर परिचय दे न थांती, तत्सहित आमर आत्मार ज्ञान मध्य दे थांती। जो आत्मज्ञान आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ आलोक सदृश आमे कही थाउ तृतीय नेत्र। ये तृतीय नेत्र ही आमको अतीत वर्तमान एवं भविष्यत संपूर्ण बा स्पष्ट भावरे देखै दे थाए। तेणु ज्ञान होछि अपरम अपार, ज्ञान होछि विशाल। ज्ञान को जेते अध्ययन करिबा ज्ञानर अध्ययन केबे तार परिसमाप्ति नहीं। तेणु स्वयं निराकार परमात्मा जे ज्ञानर सागर से वर्तमान आमर ज्ञान नेत्र खोली देइछन्ति। ए ज्ञान नेत्र जहाको दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, थर्ड आय बोली कहूचे, ताको स्वयं त्रिलोकीनाथ शिव परमात्मा बामे जाको प्यार से शिव बाबा बोली कहूचे, से ज्ञान नेत्र आमको प्रदान करि थांती। भावन्तु मते जो दिन ए आत्मज्ञान प्राप्ति हेला से दिन ठारू मोर जीवनर मोड़ बदलिला। अर्थात स्वयं परमात्मांकर ज्ञान मते नुआ दिग्दर्शन देछि, नुआ जीवन रे चालिबा पई शक्ति प्रदान करिछि। तेणु ज्ञान होछि वन टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, आम आत्मार शक्ति जहाँकि आमे भल मंद, ठीक भूल, सत असत, न्याय अन्याय ये सब विचार करिबार क्षमता ए ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होइथाए। तेणु स्वयं निराकार शिव भगवान आमको से ज्ञान प्रदान करि थांती। ए पुरुषोत्तम संगम जुगरे आत्मज्ञान द्वारा ही आमे निजको ए शरीर ठारू संपूर्ण अलगार अनुभूति करिबा सहित निजे शांति रे रहिबा एवं चतुर्पार्श्व को शांति मध्य प्रदान करि पारिथाउ। वर्तमान समाज रे प्रत्येक व्यक्तिंक पाखरे धन जनर कमी नहीं, वस्तु व्यवहार भी कमी नहीं, किंतु कमी रहुछि कौन ना शांति सुख। तेणु प्रकृत शांति प्रकृत सुख पाइबा कौठू? सेथिपाई ए संगम जुगरे आमको जो थर्ड आय प्रदान करिसेंति स्वयं शिव बाबा, आमे से आत्मिक स्मृति रे जेतिकी रहिबा आमको शांति प्राप्त हेबा सहित सुख मध्य प्राप्त हबो। केवल निजे पाइबा ता नुह, आमर चतुर्पार्श्वरे थिबा प्रत्येक व्यक्ति को भी आमे सुख शांति दे परिबा। ए परिवेश प्रकृति माँ को भी आमे सुख शांति प्रदान करि परिबा। कारण आमको ने प्रकृति माँ एवं प्रकृति को नेकिरी आमे समस्ते ए शरीर भी पांच तत्व रे गढ़ा। आज देखंतु ए पांच तत्व बा शरीर भी जदि को पार्ट आमर टिके खराब हो जाउछि ताले आमे केते व्यतिव्यस्त हो जाउछि। कारण ए शरीर हला प्रकृति, मो आत्मा हला पुरुष। तेणु प्रकृति को जदि आमे प्रत्येक दिन किछि किछि समय ए शांतिर भाइब्रेशन देबा बा टिके सुखर अनुभूति करिबा ताले ये आम पे लॉन्ग लास्टिंग हो। तेणु ए आध्यात्मिक ज्ञान बा जो आत्मिक बल कुहाउछि, आत्मिक ज्ञान आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ निहाती जरूरी। तेणु प्रत्येक को ए आत्मज्ञान आमे निश्चित भावरे बांटिबा। तेणु प्रथमतः आत्मज्ञान मिलिला,
ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପିତା ରୂପରେ ମିଳିଲେ, ପୁଣି ବେହଦର ପରିବାର ମିଳିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଯଦି ସମୟଟି ବିତାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରିଆ, କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ସମୟ ବିତଉଛି ତ, କିଏ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ସମୟ ବିତଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡ, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡଟି କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବାର୍ଥେ ଆମର ସଫଳ ହଉ, ତାହେଲେ ସମୟ ମୋର ସଫଳତା ହେଲା ବା ସମୟ ଆମର ଆବାଦ ହେଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସମୟ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବଡ଼ ବଳବାନ। ଯଦି ଆମେ ସମୟକୁ ଏବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍। ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆମକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ ୟୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ପଥରରୁ ହୀରା, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ କଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ଫୁଲକୁ। ଆଉ ପଥର ରଖନ୍ତୁ, ହୀରା ବି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେବଲ୍ କେଉଁଟା? ସମସ୍ତେ ହୀରାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଏଇ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସି ଆମକୁ ହୀରା ବନଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଟିକେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ରଖିବା, ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନି ତ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆବାଦ ହେଲା। ତା ସହିତ ସମୟ ବି ମିଳିଲା ଏବଂ ସମୟକୁ ସଫଳ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସଂକଳ୍ପ। ଆମ ମନରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଭାବୁଛେ ସେ ଭାବନାରେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବି ଆମେ କରିବା, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ନ ହେଇଛି ତ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ମନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ବା ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ବା ଅଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିବା ନାହିଁ ବା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ଏବଂ ଶୁଭଦାୟୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଜ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସୋ ୟୁ ବିକମ୍। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଲେନ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛେ, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତଳେ ଥିବା କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରୁଛି, କେବଳ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା, ତାହେଲେ ପଥର ବି ପାଣି ହେଇଯିବ, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ ଭଗବାନ ଧରା ଉପରେ ଆସି ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲାଚାରୀ କେସ୍ରେ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଖଜାନା ବା ଆସେଟ୍ ବନିଯିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ସେ କାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ୍
ଆମକୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ, ଆମର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଦିଂ, ବିନା ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ବା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମର କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ରହିଛି, ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ତୁମ ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଧନଜନ ମାଗିବାନି, ପୁଅ ଝିଅ ମାଗିବାନି କି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିବାନି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜି ରଖିବା कि हे मेरे प्यारे बाबा, मेरी इतना ही अर्जी है कि शेष लास्ट निश्वास में सिर्फ तुम ही तुम हो। शेष निश्वास अर्थात जीवनर शेष बंधु केवल प्रभु तुमे ही तुमे, तुम व्यतीत ए मनरे आउ केही न रुहंतु। मोर ए गोटे अली आपणक पाखरे मोर मिनती। तेणु स्वयं परमात्मा कल्याणकारी श्री भगवान बर्तमान आसी आमर समस्त अली की पूरण करुचंती एवं आम समस्त मनोस्कामना को भी पूर्ण करुचंती। तेणु आमको आज ही अभ्यास करने को अच्छी, प्रत्येक दिन आम किछि ना किछि समय बाहर करी स्वयं परमात्मा को मन पकेइबा। आज जदि अभ्यास रहिबो ताले शेष निश्वास निश्चित भावरे परमात्मा को स्मृति रे जीव, एथिरे निसंदेह। तेणु परमात्मा हमको जो जो खजाना देइछंती, जो जो संपत्ति हमको देइछंती, ए सब को आमे ठीक भावरे जदि यूटिलाइज करिबा ताले निश्चित भावरे आमे सत्य जुगर राजपद प्राप्त करि परिबा। आउ ए होछि ए संगम जुगर प्राप्ति। प्राप्ति के आमे केबे मिसयूज करिबानी। भगवान देइचंती से प्राप्ति को ठीक समय एवं ठीक कार्य आमे ताकू उपयोग करिबा बा विनियोग करिबा, जहा द्वारा कि मु निजे भी लाभान्वित हेबी एवं प्रत्येक व्यक्ति बा ए परिवेश भितर जी भी रहिचंती बा सारा विश्ववासी भी सेथिरे भी लाभान्वित हेबे। तेणु प्रत्येक भाई और भौणी मानकू जो माने भी शुणुचंती, जो माने भी देखुचंती, समस्त को मोर अनुरोध, समस्ते से प्रभु पिता परमात्मा कल्याणकारी श्री बाबा पाखरे मन को एकाग्र करंतु और प्रत्येक दिन किछि ना किछि समय बाहर करंतु। जेमती हमर खाइबा पिंधिबा रहिबा कंपलसरी बा नेसेसिटी, ठीक सही भली परमात्मा को स्मरण करिबा मध्य आम जीवनर गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट रहू। एतद व्यतीत जीवन नले निरर्थक हो जीवो। तो एतिकी कहिकरी मु आजिर वक्तव्य को शेष करुछि। नमस्कार।